Amen. Amen. On peut prendre place. Voilà, on peut s'asseoir. Parc Médaston, gloire à notre Seigneur, alléluia. Ça va, vous allez bien? Chatlaveng. Amen. Chaque jour que le Seigneur fait est un jour nouveau, est un jour béni, est un jour de miracle. Surtout ceux qui connaissent le Seigneur, alléluia. Parce que chaque jour, le Seigneur vient nous montrer encore ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Et chaque jour, on peut découvrir la grâce et l'amour de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Kaloreng patsaite lasto seide asto ներկայությունը եւ Աստծո զորությունը մեր կյանքի մեջ։ Եվ ամեն օր յուրահատուկ օր է։ Ամեն օր մեզ համար հրաշք է։ Chaque jour est un miracle pour nous. Ça fait quelques dimanches qu'on parle de l'histoire de la chute et on a commencé en disant que dès le commencement où Dieu a voulu tout donner à l'homme et la femme, eh bien l'être humain a décidé de se détourner de Dieu, a choisi plutôt de dire je n'ai plus besoin de toi, je fais mon choix, je décide de vivre ma vie comme je veux. Et on connaît l'histoire, ce péché originel. L'homme a chuté, l'homme a péché, l'homme a désobéi. Et quand Dieu avait dit, le jour même où tu mangeras, tu mourras, c'est certain. Ça sera quelque part la conséquence. Et on a vu aussi les dimanches qui ont suivi que le péché amène aussi des conséquences. On a vu aussi que le péché, c'était, dans la parole de Dieu, quelque chose de répétitif. L'histoire nous montre que l'homme chute et même jusqu'à l'Apocalypse, on voit, donc on a vu dans Genèse, au commencement, mais jusqu'à la fin, jusqu'à l'Apocalypse, on voit qu'il y a cette chute qui nous parle dans Apocalypse chapitre 18, où l'homme encore va chercher à se montrer, à s'enorgueillir et vouloir être comme Dieu, voire plus au-dessus que Dieu, vous comprenez? Et la Bible nous parle de la chute de l'homme, de la chute de ce qu'il va vouloir faire contre Dieu, mais c'est Dieu qui va venir encore amener son règne. Alléluia. Et Dieu qui va venir et il va amener, rétablir, vous savez, son règne, rétablir l'ordre qu'il a l'habitude de faire. Là où il y a le chaos, là où il y a les ténèbres, là où il n'y a pas de lumière, c'est lui qui vient amener sa lumière. Երբ որ տեսնում ենք 5 կտակարանի մեջ, հենց ծննդոցի մեջ տեսնում ենք, որ մարդը մեղ գործեց եւ անկումի մասին խոսեցինք եւ տեսանք, որ նաեւ մարդը շարունակաբար մեղք է գործում, քանի որ այդ մեղքը նրան հեռացրեց Աստծուց, քանի որ նա քայլ արեց, որպեսզի Աստծուց հեռանա եւ քանի որ չլսեց Աստծուն, Աստված նրան դուրս արեց Եդեմական պարտեզից եւ տեսանք նաեւ որ մեղքի պատճառով նաեւ հետևանքներ կան եւ տեսնում ենք որ նոր կտակարանի մեջ նույնիսկ հայտնության մեջ 18-րդ գլխի մեջ տեսնում ենք այս անկումի պատմությունը որ նույնիսկ միջև վերջ շարունակվում է մարդը շարունակում է երես թեքել Աստծուց եւ Աստված պետք է գա եւ իր օրենքը եւ պետք է իր ներկայությունով իր թակավորությունը բերի եւ պետք է տեսնենք որ Աստված սիրով, քանի որ սիրում է նաեւ իրենիներին, քանի որ սիրում է իր ժողովրդին, պետք է բերի լույս, պետք է բերի կարգ ու կանոն. Aujourd'hui, nous sommes à notre 4e dimanche, la dernière série de cette série de la chute, l'histoire de la chute et nous allons voir que alors que là où Adam, le premier Adam ou le premier homme a chuté, là où que ça soit l'homme ou la femme, en tout cas l'être humain a chuté, le Seigneur a réussi. Nous allons voir que là où l'homme a désobéi, le premier Adam a désobéi, deuxième Adam qui s'appelle Jésus, lui il a obéi. Nous allons voir que là où l'homme a cherché son propre intérêt, mais en fait deuxième Adam, Jésus,
Il a cherché l'intérêt du Père et notre intérêt pour nous les hommes, pour nous sauver. Nous allons voir que là où l'homme a cherché à assouvir ses désirs, mais en fait Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu, pour écouter et faire la volonté de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Là où Dieu avait donné une parole à l'homme en disant « Ne fais pas ceci, je vous ai donné tout cela. Soyez avec moi, respectez, aimez ma parole. Je vous ai donné toutes choses. » Et Jésus s'est rappelé de la parole de Dieu et va dire « Il est écrit ». Et l'homme, premier Adam, qui devait dire « Il est écrit », Dieu avait dit ça, mais c'est ça qu'il avait dit. Et même si Satan va tenter, eh bien Jésus va rester ferme. Nous allons voir ça ensemble. Այնտեղ որտեղ մարդը մեղ գործեց, այնտեղ որտեղ առաջի Ադամը մեղ գործեց, երկրորդ Ադամը Հիսուսը մեղ չգործեց։ Այնտեղ որտեղ առաջի Ադամը չհնազանդեց, երկրորդ Ադամը Հիսուսը հնազանդեց Աստծուն։ Լսեց, ենթարկվեց եւ իրեն անձնական շահերը չփնտրեց, այլ եկավ որպեսզի մեզ փրկի։ Alléluia. Nous allons voir, oui, le premier point, la victoire sur la convoitise des yeux. Vous savez, dans cette histoire, dans Matthieu chapitre 4, il y a aussi, les autres évangiles nous parlent de ce moment où Jésus va être tenté. Jésus est tenté, écoutez bien, dans le désert, là où le premier homme, où quelque part, Adam et Ève ont été tentés dans le jardin, où il y avait, vous savez, tous les fruits, il y avait tout ce qu'il faut. Et au milieu du jardin, ils ont été tentés, mais Jésus est tenté, regardez où? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. C'est là il est tenté. C'est-à-dire dans des conditions pires, bien pires que Adam et Ève. Vous me suivez? Այնտեղ որտեղ մարդը, որտեղ Ադամը եւ Եվան փորձվեցին Եդեմական պարտեզի մեջ, այնտեղ որտեղ ամեն ինչ կար, համ ուտելիք, ամեն բան կար, Աստծո տված, Աստծո ներկայություն ամեն բան կար, նրանք փորձվեցին այնտեղ, բայց Հիսուս Քրիստոսը անապատի մեջ փորձվեց։ Անապատի մեջ փորձվեց 40 օր եւ գիշեր ծոմապահություն անելուց հետո նա փորձվեց եւ նա հաղթանակ ունեցավ։ Առաջի հաղթանակը նա ունեցավ aşkերի տեսողության, այսինքն ինչ որ տեսավ, ինչ որ հրապուրում է, ինչ որ հրապուրիչ է aşkերին, tout ce qui est convoitise des yeux. Vous savez là où quelque part on avait vu que ça l'attirait, c'était agréable à la vue. Là, la femme ou en tout cas l'homme, la personne avait vu que c'était agréable à la vue et voulait que ça soit attire à ses yeux. Là, Jésus a dit ceci. Où Satan va dire cette parole, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer, pour me servir. Il lui a montré toute la richesse, n'est-ce pas? Vous qui connaissez, il lui a montré toute la richesse. Regarde, je te donne tout. Ça peut être attirant, non? Si on vous présente toute la richesse, tout le pouvoir, toute la gloire, ça peut attirer plus d'un, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça peut être vraiment attirant et aujourd'hui, beaucoup sont attirés que par ça. Ça devient un but, ça devient quelque part l'objectif d'une vie, d'être riche et d'avoir de la gloire, d'avoir une place. Mais Jésus dit ceci, il est écrit, ton Dieu, tu serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui. C'est lui que tu adoreras. Là où Satan avait proposé à l'homme, prends ça, si tu prends, ça te fait plaisir, tu peux le prendre. L'homme devait dire non, même si ça peut être agréable à mes yeux, même si c'est attirant. Mais en fait, Dieu m'a dit de ne pas toucher, Dieu m'a dit de ne pas le faire. Dieu m'a dit de ne pas aller écouter ce que mes yeux me guident quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? Այնտեղ որ մարդը գնաց եւ իր աչքերին հրապուրվելով գնաց եւ ընկավ անկում ապրեց, մեղքի մեջ ընկավ, Հիսուս Քրիստոսը դա չարեց, ասեց գրված է, միայն քո Աստծուն պետք է փառք տաս։ Թշնամին նրան ամեն բան տվել էր, ամեն ինչ առաջարկելով հարստություն, փառք, կարողություն, բայց Հիսուս Քրիստոսն ասեց չէ,
Աստծուն մենակ պետք է փառք տանք։ Երկրորդ բանը, որ տեսնում ենք, la victoire sur la convoitise de la chair, là où Satan va aussi tenter, encore une fois, parce qu'elle voulait manger, parce que l'homme ou la femme voulait manger, c'était agréable aux yeux, mais aussi bon à manger, elle voulait toucher, connaître quelque part le goût de ce fruit. De ce que le Seigneur avait dit, non, c'est pas bon pour toi. Ne cherche pas cela. Tu as des désirs peut-être à l'intérieur, tu veux connaître. Et aujourd'hui encore, vous savez, le monde propose beaucoup de choses. Une connaissance inouïe, instantanée, beaucoup de choses vont venir encore. Hein. Et l'homme va toujours désirer de connaître, goûter à cela. Il y a d'autres désirs que notre chair cherche à connaître, n'est-ce pas? Restez éveillés, hein. Restez avec moi, hein. C'est pas encore fini. Et oui, notre chair cherche à faire ses propres désirs. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire, il est écrit. Jésus va dire ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors que ça faisait déjà 40 jours et 40 nuits qu'il avait jeûné. Vous allez dire non, mais il était Dieu, mais il était aussi 100% homme. Bien sûr qu'il voulait manger. Vous pensez qu'il ne voulait pas manger? Jésus Christos ուզում էր ուտել։ Ես տես հավատացնում եմ իրոք դա այդպես էր։ Հիսուս ուզում էր, քանի որ նա այո Աստված էր, բայց նա նաև մարդ էր։ Լիովին կատարյալ մարդ էր։ Ամբողջովին մարդ էր։ Եվ նայել էր սովի մեջ։ Ուզում էր ուտել, բայց նա ասեց մարդը միայն հացով չի կերակրվի կամ սնվի, այլ ամեն մի խոսքից, որ Աստծո բերանից դուրս կգա։ Երկրորդ օրինաց 8-րդ գլխի 3-րդ խոսք, Deutéronome 8:3. Il va dire les paroles que dit, s'il est écrit, c'est Dieu qui a dit cela. Dieu m'a dit quelque chose, j'obéis. Le Père a dit quelque chose, j'obéis. C'est ça qu'il dit. Troisièmement, la victoire sur l'orgueil de la vie aussi. Pareil, pour la femme, ça a été écrit, oui, elle a vu que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et c'est vrai que Satan avait suggéré quelque part à Christ, la même chose. En disant, tu connaîtras quelque chose, tu connaîtras que si tu te jettes, tu vas connaître. Il est écrit que il va envoyer ses anges et ton pied ne heurtera pas la pierre. Tu vas connaître quelque chose de plus. Et Jésus va dire, non, 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 il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Et c'est ce qui a été proposé à Adam et à Ève en disant, écoute, prends. C'est précieux pour ouvrir l'intelligence. Tu vas connaître quelque chose que tu ne connais pas encore. Au lieu de dire non, je ne vais pas connaître le bien et le mal, je connais déjà le bien. Dieu m'a donné tout ce qu'il faut. Et tout ce que Dieu a créé est bon. C'est ce que Dieu dit. Ça me suffit. Je ne vais pas chercher à connaître quelque chose en dehors de Dieu. Երբ որ Աստված մարդուն տվել էր ամեն ինչ եւ թշնամին մարդուն ասեց թե դու կճանաչես այն ինչ որ դեռ չես ճանաչել տարբերելով չարը բարուց գիտենալով այս պտուղը ուտելով որը քո աչքերը պետք է բացի այն բանը պետք է իմանաս որ չգիտես այնտեղ մարդիկ վերցրեցին եւ սնվեցին այդ պտուղը վերցրեցին բայց Հիսուս Քրիստոս ասեց ոչ ես ինձ չեմ քցի քանի որ թշնամին ասել էր թե քեզ մեկնիշ քեզ քցիր եւ պետք է հրեշտակներ ուղարկի որպեսզի քեզ փրկի բայց Հիսուս Քրիստոս ասեց ոչ գրված է որ քո Աստծուն չփորձես այսինքն ինչ որտեղ թշնամին ուզում էր նրան հրահրել որպեսզի նա Հիսուս ճանաչեր մի բան որ դեռ չէր ճանաչում նույն բանը մարդուն հրահրեց որպեսզի մարդը անի եւ մարդը ասեց չասես թե Աստված ինձ տվել է ամեն բարիք ամեն լավ բան Mais Jésus a eu la victoire. Jésus a eu la victoire sur les 3 domaines sur lesquels, quelque part, si on doit comparer les 2 passages ou les 2 tentations, les 2 moments où l'homme a été tenté, le premier Adam a été tenté et a chuté, a péché, mais Jésus, lui, il n'a pas péché.
Et Christ nous a sauvés du péché. C'est lui qui nous a sauvés du péché. Et vous savez, cette condamnation qui nous donne le péché, parce que le péché c'est une chose, mais en fait le péché nous envoie, le péché nous met dans une position de condamner. Et de cette condamnation que Jésus nous a sauvés. Ajo, merke mes, drept այնպիսի մի դիրքի մեջ, որը պետք է դատապարտյալի, մենք մեղավորի աթոռին նստանք։ Մենք մեղ գործեցինք եւ Հիսուս Քրիստոս եկավ մեզ ազատելու, ազատագրելու այդ տեղից։ Վերցնելով մեր տեղը։ Jésus a porté mon péché, Christ a effacé l'acte qui nous condamnait et nous avons la rédemption et la rémission en Jésus. Les 3 versets que j'ai pris ici, tout simplement, ce sont les versets qui nous rappellent, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. C'est lui qui a porté mes péchés. C'est lui. C'est personne d'autre, en fait. Personne ne peut prendre ton péché à ta place. Personne. Il n'y a que Jésus. Ոչ մեկ չի կարող քո մեղքը վերցնել, միայն Հիսուս Քրիստոսի մեջ ունենք մեղքերի թողություն. Il a aussi effacé l'acte qui nous condamnait. C'est lui qui a eu le pouvoir, la capacité de pouvoir effacer l'acte qui nous condamnait. Parce que le péché, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et l'homme né pécheur, David dira, մենք մեղքի մեջ ենք ծնվում. Չկա ինչ-որ մի մարդ, որ ծնվի անմեղ. Չկա, il n'y a pas un homme juste. La Bible nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire et de la présence de Dieu. Tous. Il n'y a même pas un qui se tourne vers Dieu si Dieu ne vient pas nous révéler qui il est. Et Jésus vient pour effacer l'acte de cette qui nous condamnait, qui nous menait à la condamnation. Et c'est lui qui est venu effacer cet acte. Et c'est en lui. Le remède, c'est lui en fait. C'est personne d'autre, mais c'est lui. Nous avons la rédemption et la rémission en Jésus. Colossiens nous dit, il nous a arrachés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Oui, c'est en lui que nous avons tout cela. C'est en lui que nous avons. Հիսուսի մեջ է որ ունենք ներում, մեղքերի թողություն եւ իր մեջ ունենք փրկություն. Ինքն է իրական ելքը. Փրկությունը նրա մեջ ունենք. Alléluia. J'avance. En posant la question, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous qui écoutons cette parole encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Մենք որ լսում ենք այսօր Աստծո խոսքը, ինչ է մեզ մնում անել? Regardez ce que dit Évangile de Jean, chapitre 1er, versets 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, nous péchons, nous mentons en fait. Nous sommes dans la mensonge. Et la vérité n'est point en nous. Maintenant, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Parce que quelque part, le danger aujourd'hui pourrait se dire, en fait, ça y est, je suis sauvé, ça y est, je suis nettoyé, ça y est, je suis purifié, je suis saint, et il ne manque plus que voir l'auréole et puis les ailes derrière moi. Mais en fait, non. Nous sommes des pécheurs pardonnés, des pécheurs que le Seigneur est venu sauver, mais nous avons besoin de continuer à marcher dans la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher avec lui. Oui, il nous a sauvés, oui, il est avec nous, oui, il est même en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Mais nous avons besoin de marcher avec lui. Et chaque jour que nous prenons à marcher, à collaborer avec lui, il nous montre, il nous révèle des choses. Et dans notre situation à nous, dans notre combat, dans nos luttes à nous, chacun on a nos luttes, nos propres luttes, c'est vrai ou pas?
Des fois, ça se voit dans le couple, des fois, ça se voit dans les relations, des fois, ça se voit même dans l'église. Mais il y a des choses, ça se voit même pas. C'est dans notre intimité propre. Avec le Seigneur, on sait quand on est seul. Si nous décidons de marcher avec lui, marcher dans la lumière, il est celui qui veut nous éclairer, il est celui qui veut nous aider à prendre victoire avec lui, en lui. Marcher, քայլել լույսի մեջ, քայլել նրա հետ, որպեսզի նրա հետ առաջնորդվելով մենք մեր մեղքերի մեջ, մենք մեր տկարությունների մեջ ունենանք հաղթանակ։ Քանի որ թեկուզ եւ փրկված կարիք ունենք Հիսուս Քրիստոսի լույսին։ Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? C'est aussi de se repentir. Eh bien oui, même en tant que chrétien, nous ne sommes pas meilleurs que d'autres, non. Nous avons besoin de se repentir. 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2 nous dit « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. » Ah, est-ce possible de ne plus pécher? Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. C'est lui le remède, c'est lui l'avocat. Il est à la droite du Père. Il est aussi à notre droite. Vous savez, j'ai lu que, je ne suis pas spécialiste, j'ai lu que l'avocat se met à la droite du condamné. À chaque fois. Regardez même dans les séries, regardez même dans les films. Il se met toujours à sa droite. L'avocat est à ta droite. Il est là pour plaidoyer pour ta cause. Parce que vous savez, l'ennemi continue à nous accuser. Regarde-le. C'est pour lui que tu as donné ta vie. Regarde-le, mais il faut le... Il n'est pas digne. La vérité, c'est que nous ne sommes pas dignes. C'est ça la vérité. Mais en Christ, en Jésus, nous avons la vie, nous avons la grâce. Iisus Christosul մենք շնորհ ստացանք. Reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur, oui. Confesser de notre bouche le Seigneur Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ça que dit Romains chapitre 10, verset 9. Si nous reconnaissons qui est Christ, si nous sommes dans cette position pour reconnaître qui est le Seigneur pour nous, il est le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur. Alléluia. La Bible nous appelle enfants de Dieu à partir du moment où on croit dans notre cœur et on confesse par notre bouche. Et enfin, s'engager avec Jésus. C'est une parole peut-être difficile encore aujourd'hui à entendre, mais Jésus le dira. Que ce soit à ses disciples, que ce soit toutes les personnes qui venaient le chercher, qui disaient « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu ?» Il dira « Écoute, viens me suivre. Toi, suis-moi. Toi, viens me suivre. Mais Seigneur, j'ai quelque chose à faire. Non, 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 non. Si tu fais ça, tu n'es plus digne. Viens d'abord me suivre. » C'est ça en fait, la première chose, c'est viens me suivre. Հիսուս Քրիստոս մեզ առաջի բանը որ ասում է, իր աշակերտներին է ասել եւ այսօր մեզ էլ ասում, արի եւ ինձ հետևիր։ Ես մի բան ունեմ անելու, այս բանել անեմ, չէ, արի եւ ինձ հետևիր, առաջինը ինձ հետևիր։ Մնացածի մասին ես հոգ կտանեմ, բայց դու արի ինձ հետևիր։ Qu'est-ce qu'on peut faire plus? Qu'est-ce qu'il y a de plus importance que de suivre Jésus d'abord? Vous êtes avec moi? Ինչ կարող ենք ավելի կարևոր համարել քան հետևել Հիսուսին։ Իրականում suivre Jésus. Je voudrais qu'on puisse prendre aussi le temps de prier, mais nous rappeler que oui, le remède c'est en Jésus. Contrairement à Adam, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, lui, il est né de Dieu sans péché, mais en fait, Adam aussi, à la création, il n'a pas été créé avec le péché. Comprenez? Adamը մեղքով չի ստեղծվել։ Հիսուս Քրիստոս էլ մեղքով չի ծնվել ներողություն։ Բայց ի տարբերություն Ադամի, ահա թե ինչ է արել Հիսուսը։ Հիսուսը մեղք չգործեց ամբողջ կյանքի ընթացքում, ամբողջ ժամանակի ընթացքում, որ նա երկրի վրա էր եւ Աստծո փառքը փնտրեց, բայց Ադամը ոչ, իր փառքը փնտրեց։ Jésus n'a pas cherché à faire sa volonté,
il a fait la volonté du Père. Il a dit ceci, non pas, Seigneur, éloigne, si c'est possible, éloigne cette coupe. C'était difficile pour lui. Mais il a dit que ta volonté soit faite. Adam et Ève, tout ce qu'ils ont dit, c'est que ma volonté soit faite. J'aimerais connaître ce que c'est, ce fruit. Il a obéi à Dieu, Jésus a obéi à Dieu, mais pas à Adam. Et nous avons encore aujourd'hui besoin de notre Seigneur. On va se mettre debout, s'il vous plaît. On va terminer par la prière. En disant, Seigneur, encore aujourd'hui, j'ai besoin de confesser mes péchés. Seigneur, c'est un message qui nous rappelle que nous avons besoin de toi aujourd'hui aussi. C'est vrai. Et que l'homme a péché, l'homme a chuté, mais toi, tu as réalisé ton plan de salut. Toi, tu es venu pour nous sauver. Toi, tu es venu pour nous sortir de la boue du péché et nous amener dans ta lumière. Et si aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin de encore confesser mes péchés, si aujourd'hui j'ai besoin encore de m'approcher de toi, Seigneur, aide-moi avec ton Esprit Saint, parce que je veux le faire. Je veux encore m'approcher de toi. Alléluia. Տեր այսօր ես կրկին ուզում եմ մոտենալ քեզ եւ Տեր քո ներկայության մեջ լուսավորվելով Տեր իմ Աստված, տեսնելով իմ վիճակը Տեր ուզում եմ կրկին որ դու ինձ սրբես մաքրես, քո լույսով Տեր իմ Աստված լցնես, որպեսզի քեզանում կրկին շարունակեմ ապրել այն կյանքը որ դու տվել ես ինձ համար։ Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus.